السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا les méthodes de la résolution non linéaire كما la méthode de Newton-Raphson et de la bisection، اليوم راح نشوفوا les méthodes de résolution des équations linéaires. Il existe des méthodes directes et des méthodes itératives. On commence par les méthodes directes. نبدأ بلا méthode de Gauss. Introduction. Cette méthode est basée sur la transformation du système linéaire AX égale à B en un système équivalent A'X égale à B', tel que la matrice A' est une matrice triangulaire supérieure. La transformation de la matrice A en A' et le vecteur B en B' passe par plusieurs étapes pour nous présentant à travers l'exemple suivant. Pour une meilleure praticabilité, on forme la matrice A telle que A égale A B et qu'on appelle matrice augmentée de A. نمشيو نشوفوا طريقة أخرى وهي قريبة من la méthode de Gauss وبعدها نمشيو نطبقوا في des exemples. هي la méthode de Gauss avec pivot. Dans le processus d'élimination de la méthode de Gauss, on a supposé à chaque étape k égale 1 et 1 moins 1 bar, que l'élément AKK n'égale pas 0. Mais cette supposition n'est pas toujours vraie. Si AKK égale à 0, on cherche l'équation EY parmi celles qui suivent EK. L'élément AGK égale pas 0. Pour faire la permutation EK-EG, et ainsi avoir AKK n'égale pas 0. Génère une grande erreur, ce qui nous amène à choisir AKK le plus grand en valeur absolue, c'est-à-dire AGK égale le maximum de AIK et I أقل أو يساوي K et I أكبر أو يساوي K وأقل أو يساوي N. Après le choix de AKK, on poursuit normalement l'étape en cours selon Gauss. باهي نمشيو الآن إلى un exemple باش نفهم مليح la méthode de Gauss et la méthode de Gauss avec pivot. Soit le système d'équations suivante 0,0003x1 plus 3x2 égale 2,0001 1,00000x1 plus 1x2 égale 1. 1. Résoudre le système en utilisant la méthode de Gauss. 2. Résoudre le système en utilisant la méthode de Gauss avec pivot. Résolution du système par la méthode de Gauss. On écrit le système sous la forme matricielle suivante. Avec A يساوي la matrice suivante, X égale la matrice de X1, X2 et B égale la matrice de 2,0001 et 1. Voilà, on forme la matrice augmentée A. نتحصلوا على هاد la matrice. درك واش نعملوا l'annulation des éléments sous-diagonaux de la première colonne en utilisant la ligne E1. إذن نروحوا نحاولوا نغيروا les valeurs تاع السطر الثاني بهذه الطريقة. ناخذوا الخانة الأولى اللي فيها واحد في السطر الثاني على الحالة الأولى اللي فيها 0.003 في السطر الأول. تعطينا 3333.3333. هذا العدد نستعملوه في العلاقة هذه تاع E2 ناقص 3333.3333 E1 تعطينا E2 الجديد اللي هو في الخانة الأولى تاع السطر الثاني 0، بما أنه بالطبع تساوي 1 ناقص 1 وتساوي 0. نفس الشيء للخانة الثانية E2 واللي هو 1 ناقص 3333.3333 فوا E1 واللي هو 3 تحصلنا على ناقص 9998.9999. نفس الشيء نروحوا للخانة الثالثة اللي هي E2 1 ناقص 3333.3333 فوا E1 واللي هو 2.0001 ونتحصلوا على ناقص 6665.9999.
إذن بعد ما تحصلنا على هذه الماتريس جديدة نابليكوها على المعادلة باش نتحصلوا على x1 و x2. نبداو من السطر الثاني لأنه الأسهل، لأن عندنا إنكاز فارغة واللي فيها زيرو. إذن ناقص 9998.9999 x2 تساوي ناقص 6665.9999 وتعطينا x2 تساوي 0.6667. هاد القيمة ل x2 نروحو نطبقوها في السطر الأول كي نتحصل على x1. إذن 0.003 x1 بليس 3 فوا x2 واللي هي 0.6667 تساوي 2.0001، ومنه نحصل على x1 تساوي 0. إذن x تساوي 0 و 0.6667. نمشيو la résolution de système en utilisant la méthode de Gauss avec pivot. Résolution du système par la méthode de Gauss avec pivot. نفس la matrice. Choisissons dans la première colonne l'élément le plus grand en valeur absolue. Le pivot est donc 1. Alors on effectue une permutation entre les lignes 1 et 2. Ceci donne. نشوفوا العنصر اللي أكبر. إذا كان العنصر اللي السطر الأول هو الأكبر نخليه الترتيب كما راهو. إذا كان العنصر الأول في السطر الثاني الخانة الأولى هو الأكبر فنعكسوا لا ماتريس. إذن بما أنه الآن أكبر من 0.003 فنعكسوا لا ماتريس ونقوم بنفس العملية اللي قمنا بها من قبيل في la méthode de Gauss. L'annulation des éléments sous-diagonaux de la première colonne en utilisant la ligne E1 donne. قبيل قسمنا 1 على 0.003 وتحصلنا على 3333.3333. الآن نقسم 0.003 على 1 وتبقى نفس القيمة 0.0003. إذن نعمرو لا ماتريس نفس الشيء ونحصلوا على ماتريس suivante. La résolution du système en matrice triangulaire supérieure résultant donne نفس العملية اللي قمنا بها من قبيل في la méthode de Gauss. نحصلوا على x2 تساوي 0.6667 و x1 تساوي 0.3333. Donc la solution est x égale 0.3333 و 0.6667. Donc نقدر نستنتجوا أنه la méthode de Gauss avec pivot est plus précisant أكثر دقة من la méthode de Gauss.